Salam alaikum mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Alors, faire de la vidéo, غادي نشوفوا exercice numéro 2 sur les ondes mécaniques progressives. Alors, l'objectif de l'exercice, c'est de connaître et exploiter une relation de célérité اللي هي خاصة بلا corde. كنستعملوها ملي كيكون عندنا la corde. Donc, نقراو l'exercice ديالنا. Une onde mécanique se propage le long d'une corde tendue de longueur L qui est égale à 8 mètres et de masse M qui est égale à 100 grammes et sa tension est T égale à 5 newtons. Donc la relation, la vitesse d'une onde qui se propage le long d'une corde, il y a de la relation AD. V est égal à racine de T sur nu. T, c'est la tension de la corde, 4 newtons. Nu, c'est la masse linéaire de la corde. Vous connaissez la relation AD. Nu est égal à M sur L. M est la masse de la corde, l'unité de le kilogramme. L est la longueur de la corde, l'unité de le mètre. Donc, la masse linéaire, l'unité de le kilogramme par mètre. Donc, comme une remarque, هادشي ما كيعنيش على انه ما يمكنش نستعملوا لا غولاسيون اللي شفنا في لو كور. لا، ممكن نستعملوهم بجوج. غير بالنسبه لا غولاسيون اللي شفنا في لو كور بحال قلت هي اون جينيرال، ممكن نستعملوها في جميع لي ميليو ماتيريال. باغ كونطخ سيت غولاسيون كنستعملوها فقط ملي كيكون عندنا لا كورد، ملي كتكون عندنا اون اوند كي سو بروباج لو لون دون كورد. دونك كنتمنى الامور تكون واضحه. Et maintenant, on va passer à la première question, définir une onde mécanique. Donc, faire la question, la définition d'une onde mécanique. C'est très simple. Comme je fais le cours, la définition d'une onde mécanique. Donc, une onde mécanique. Donc, une onde mécanique est le phénomène de propagation d'une perturbation dans un milieu matériel. C'est-à-dire, ضروري يكون عندي un milieu matériel باش تكون عندي une onde mécanique. Très bien. Sans transport de matière, mais avec transport d'énergie. C'est-à-dire ما كيكونش عندنا un déplacement de matière, كيكون عندنا فقط un transfert d'énergie. Donc هادشي هو اللي عندنا في la définition d'une onde mécanique. Et maintenant on va passer à la deuxième question pour calculer la célérité de l'onde qui se propage le long de la corde en utilisant cette relation. Donc maintenant, on va passer à la deuxième question, calculer la célérité de l'onde qui se propage le long de la corde. Donc, nous allons la vitesse de propagation d'une onde qui se propage le long de la corde. Donc, c'est tout simplement, on va appliquer cette relation. Donc غادي نطبقوا la relation ديالنا اللي عطاونا. V est égal à racine de T sur nu. T, c'est la tension, nu, c'est la masse linéaire. La tension, عطاوها لينا في لي دوني، la masse linéaire ما عطاوهاش لينا، ولكن حنا خصنا نحسبوها. عطاونا هاد لا غولاسيون هادي اللي هي nu كتساوي M sur L، la masse sur la longueur. وحنا عندنا في لي دوني عندنا la masse وعندنا la longueur. دونك غادي نحسبو la masse linéaire ديالنا. دونك قلنا nu est égal à M sur L. وعطاونا بلي M كتساوي 100 غرام et L عطاوها لينا كتساوي 8 متر. ولكن حنا ما غاديش نخليوها بحال هكا. لا ماس عطاوها لينا بالغرام، خصنا نحولوها للكيلوغرام. علاش؟ لانه قلنا بلي لا ماس لينير كتكون بالكيلوغرام باغ متر، وباش تكون لا ماس لينير بالكيلوغرام باغ متر خص لا ماس تكون بالكيلوغرام، et la longueur تكون بالمتر.
باش تخرج لينا لا ماس لينير بالكيلوغرام باغ متر. دونك غتحسب هادشي في كالكولاتريس غادي تخرج ليك لا masse linéaire est égale à 12,5 fois 10 à la puissance moins 3 kg par mètre. Donc هذه هي لا ماس لينير. دونك دابا شنو غادي نديرو؟ دابا ملي حسبنا لا ماس لينير غادي نشدوها وغادي نعوضوها في لا غولاسيون ديالنا ديال لا فيتيس. دونك V غادي تساوي racine de T sur nu. T عطاوها لينا هي 5 نيوتن. لا ماس لينير هي اللي حسبنا دابا لقيناها كتساوي 12,5 fois 10 à la puissance moins 3. غيحسبوا هادشي في كالكولاتريس غيتخرج لكم la vitesse de propagation d'une onde qui se propage le long de la corde كتساوي 20 mètres par seconde. Donc très bien. هادشي بسيط بزاف. Très bien. Donc maintenant, on va passer à la dernière question. Donc maintenant, on va passer à la dernière question. Quelle est la durée, mais par l'onde, pour parcourir la corde tout entière? Donc هنا طالبين لينا نحسبوا la durée ديال T. La durée اللي غتستغرق هاد لوند باش تنتشر في لا كورد كاملو. دونك ثالثا هنا طالبين لينا نحسبوا دلتا تي. دونك شحال تساوي دلتا تي في هاد لوكا؟ دلتا تي غادي تساوي L sur V. L هي لا لونغور دو لا كورد اللي كتعتبر هنا هي لا ديستونس اللي غتقطع هاد لوند باش تنتشر في لا كورد كاملو. دونك L هي لا لونغور de la corde اللي عطاوها لينا في لي دوني. V ديجا حسبناها في لا كيسيون نيميرو 2. دونك سي تو سامبلومون غادي نديرو لابليكاسيون نيميريك. دونك دلتا تي غادي تساوي L هي 8 متر. في ديجا حسبناها لقيناها كتساوي 20 متر بار سكوند. دونك غتحسبوا هادشي غادي تلقى دلتا تي كتساوي 0,4 سكوند. Très bien. Donc هادشي هو اللي عندنا في هاد ليكزارسيس. دونك في هاد ليكزارسيس شفنا لا غولاسيون دو سيليريتي اللي هي خاصه بلا كورد. Et je vous remercie pour votre attention. On se retrouve la prochaine vidéo. مع السلامة.